आज का एक्सरसाइज है प्लैंक इन एंड आउट एंड लेग रेस है। इसमें भी मैं स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए दिखाऊंगी और एडवांस एंड में दिखाऊंगी। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बिगनर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 third one 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी एडवांस 1 2 3 4 1 2 3 4 fifth one 1 2 3 4 1 2 3 4 sixth one 1 2 3 4 1 2 3 4 4 more 1 2 3 4 1 2 3 4 last 3 1 2 3 4 1 2 3 4 last 2 1 2 3 4 1 2 3 4 last one 1 2 3 4 1 2 3 4 अपने आप को पुश करना। अगर आपसे फास्ट नहीं तो होता है तो स्लो करना, लेकिन स्टॉप नहीं करना, क्योंकि हम लोग ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।